से प्रभु गौरचंद्र तो सर्वप्रथमे बाबू आवाहन करना कौन बाबू आस गौर हरि वैकुंठ बिहारी संगे घेरी भक्त प्रेमे करो अरे धन्य है भाई तो बाबू आसमारे बाबू केंदा मत्रे ए बिले ए मीठा संसार रे किए कहाना ए दुनिया रे किए पर किए निजर ए मिठा संसार रे किए कहाना ए दुनिया रे किए पर किए निजर प्रभु कली जुगरे तुम नाम सारा हे गौर हे गौर ए पापी जीवन कर उद्धार ए पापी जीवन कर उद्धार बाबू गोटे कथा बाबू मोर बड़ भाई गोटे प्रश्न देखे गुरु क्या दर्शन गो शब्दम च गुणातीतम रु शब्दम च रूपवर्जिता तो बाबूरे यथाशक्ति मुझे मत जूनियर कहा यथाशक्ति मुझे एनसार देने बाबू मोर एनु आसबार बाबू आशीर्वाद चटाक्षर आशीर्वाद चटाक्षर चारि अक्षर गोटे श्लोक आसबार कथा दादा मुझे अनुरोध करुचे तुमको जेहेतु मोर भाई बुझल
এ পাপি জীবনু কর উদ্ধার হে তো বাবুরে কেনতা আছে এমি ছামায়া সংসারে কিয়ে কাহারা এ দুনিয়া দেখিয়ে পড় কিয়ে নিজর এমি এমি ছামায়া সংসারে কিয়ে কাহারা এ দুনিয়া দেখিয়ে পড় কিয়ে নিজর এমি প্রভু কলি যুগরে তুমনা মন্দার হে গৌর বাবুরে অন্তরা কান আছে মূল্যহীন জীবনে মোর ভরি দিও করুণা পার 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 মূল্যহীন মূল্যহীন জীবনে মোর ভরি দিও করুণা পার মূল্যহীন দিও দনাতন পতি নন্দন দিও দনাতন পতি নন্দন দিও দনাতন পতি নন্দন দিও দিও দনাতন গৌর মোহন হে গৌর আছে আচ্ছা আচ্ছা দেখলে ধীরে ধীরে দেখলে কেন আছে এমি ছায়া সংসারে কিয়ে কাহারা এ দুনিয়া দেখিয়ে পড় কিয়ে
सुंदरिका